ready ba, Kit? Opo. Okay. Ready na ba kayo? Ang galing naman ni Krista. Good girl. Okay. Gipasa na. Ready na. 1, 2, 3, go. Ready na. Again, walang energy mo, boys natin. Di ba? Sige, kaya nyo sa Dora. 1, 2, 3, go. Ready na. Ayan, ready na sila. If they're ready, then pause na. Pasa mo, pasa. Okay, ipasa yun na. Bilis. Pasa dali. Okay, remember, we have 2 laps na umiikot. 2 laps na umiikot. So, pag na-out kayo, may hapon din out na after out. Dali, pasa, madali. Ay, na-out ang birthday. Trial. Trial pa tayo. Okay? Kung ano pinanongin ang ate ko yung excited. Okay, get ready now for Tara, the tara, ma. final round. Ready and go! Dali, madali. Pasa. Okay, bilis! Bilis. 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 Ay! Dali. Out na si Kuya. Out si Kuya. Na-out na. Na-out dong. Don't worry, Kuya. Marami tayong game. Maraming chances para... Si Kuya, si Kuya. Si Kuya. Si Kuya. Sino ba, Kuya Ivan? Si Kuya Ivan ang na-out. Kuya Ivan. Okay. Upo na. Okay,